Ce mois-ci, dans votre magazine du voyage et de la découverte Toubkal, vous découvrirez grâce à la pratique du trekking dans le massif du Rif, le parc de Tala Semtane. Avec ses paysages étonnants faits de profonds précipices, de forêts de pins et de sapins, de plans d'eau et d'espèces animales variées. Un paradis à découvrir pour les amoureux de la randonnée. Dans ce premier reportage, partons tout de suite au cœur du Rif, découvrir le parc de Tala Semtane, un site enchanteur pour les mordus de tourisme écologique. Guide, c'est Mohamed, l'homme au chapeau. Il arpente les montagnes du Rif depuis plus de 15 ans. C'est lui qui a concocté le parcours de la randonnée. مرحبا بكم في البارك ناسيونال ديال تالا سمطان. كتعرفوا القيمه ديالو على الصعيد الوطني. دابا غادي نعملوا ان شاء الله هاد لا مارش هاديه من البارك ناسيونال ديال تالا سمطان تنيزيلان. Le parc national de Tala Semtane couvre à lui seul 60 000 hectares de la vallée du Rif. Un site naturel réputé pour les amateurs de tourisme écologique. Une biodiversité exceptionnelle avec plusieurs centaines d'espèces animales et végétales. Le parc de Tala Semtane est connu pour être l'unique sapinière naturelle en Afrique. Un superbe coin de nature classé depuis 1993 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pur, les paysages grandioses, vues panoramiques splendides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? De l'eau. C'est le paradis, l'eau fraîche à côté, hein? Pour les adeptes du trekking, marcher n'est pas la finalité, mais tout simplement un moyen. Un moyen de découvrir d'autres espaces, de nouveaux paysages, mais surtout partir à la rencontre d'autres cultures. Un havre de paix perdu entre les montagnes dont les sommets culminent à plus de 2000 mètres d'altitude. دابا حنا اون فاس جبل تيسوكا 2052 متر اون فاس سفيحة الثلج. Et derrière, les montagnes qu'on voit là à l'horizon, ils font partie des montagnes de Beni Hassel et le fameux sommet de Kelti, 1928 mètres d'altitude. La nuit commence à tomber. C'est le moment de goûter la spécialité de la région, le tagine de lapin. Deuxième jour de trek. Au programme, entre 8 et 10 heures de marche pour rejoindre Ashkour en passant par le pont de Dieu. من اشهر العيون اللي كاينه هنا وهي من اهم المنابع ديال الواد فردا. واد فردا اللي كيصوب في نهار في المنطقه ديال اخشور. Attention, non, ça glisse. Les randonneurs vont aujourd'hui découvrir les gorges de l'Oued Ferda. Des gorges qui offrent un paysage exceptionnel avec des vallées verdoyantes et encaissées. On devine en contrebas l'Oued Ferda, un torrent caractéristique du Rif. Pour y accéder, il faut descendre plus de 1000 mètres de dénivelé. La source Aïn Danou, une source réputée pour ses grottes. Depuis des millénaires, les pluies torrentielles creusent la pierre centimètre par centimètre. Aujourd'hui, la source alimente la majorité des eaux de l'Oued Ferda. ودابا في هذه الساعه هذه كما كتشوفوا ما كاينش الماء هنا بزاف ولكن نورمالمون في الايامات ديال الشتاء تن شهر 6 تن شهر 7 كتكون هذه البلاصه هذه كامله بركه واحده عامره بالماء والماء مكلاصي خارج منها الماء مكلاصي صعيب بزاف تدخلوا يعني بارد بزاف ما يقدرش اخر يعوم لداخل الا اذا كانت عنده اللبسه المناسبه. كيكون هذه البلاصه هذه كامله عامره بالماء والواد كامل عامر ما. دابا النيفو ديال الماء واخا ما كاينش الماء هنا غير غادي نهبطوا لتحت شويه غادي نجبروا الماء خارج يعني حدا القنطره ديال فردا غادي نجبروا الماء موجود تما. Voici ce que découvrent les randonneurs en longeant les eaux de la rivière. Une cascade naturelle où coule l'Oued Ferda. Un lieu superbe uniquement accessible aux marcheurs.
L'endroit rêvé pour marquer une pause. Et la fraîcheur de l'eau, dont la température avoisine les 10 degrés, n'empêche pas les plus téméraires de s'offrir un petit plongeon. Prochaine escale, le Pont de Dieu, un site touristique très connu du parc de Tala Semtane, mais aussi un point de passage essentiel pour les habitants de la région. مرحبا بكم. هذا في القنطرة ربي في هذا كما تقولوا الفرنسية لو بون دو ديو. هذه واحدة من كاين في المغرب كاين ثلاثة لي بون دو ديو. كاين ايميني فري وكاين لو بون دو ديو ديال بني سلمان وكاين لو بون دو ديو ديال اقشور ديال ترامبول. كما كتشوفوا القنطرة ربي راه ديجا دابا عندها واحد كما نقولوا باسامانو بالاسبانية، يعني بلي سيكوريتير كافون ان كارد كور بلي سيكوريتير كافون، لان هذه شحال كانت السمك ديالها ما كيتجاوز في الوسط كاع ما كيتجاوز 40 ديال السنتيمتر. دابا الحمد لله تقريبا واحد 2 متر ديال العرض ديالها، وهادشي كيرجع الفضل ديالو المجهودات اللي قاموا بها جوج الجمعيات، واحده من الاسم ديالها جمعيه التنميه والبيئه بجبل الشمال والجمعيه اديو ديال وادلاو. هذا البروجي هذا اللي دام 6 موا و 6 موا ديال ترافو متتاليه باش وصلوا لهذه النتيجه هذه. الحمد لله دابا الناس ديال المنطقه يمكن لهم يقطعوا هنايا سواء ابيي سواء بالبهايم ديالهم كيمشيو من الدوار هذا ديال وسلاف من دوار اخرين ديال تورارت وزرافان وبوبنار والاخرين. Dernier jour, derniers efforts. Aujourd'hui seulement 5 heures de marche pour rejoindre le village d'El Kela. Mais après 2 jours de descente, il faut désormais remonter la montagne pour découvrir de nouveaux paysages. Sur le chemin qui mène à El Kela, impossible de rater le curieux minaret de cette mosquée du XIIIe siècle. الجامعة ديال القلعة هي الجامعة الوحيدة في المغرب اللي انكليني هكذا بحال ديك لا طور دو بيز اللي كاين في ايطاليا. كاين السبب ديالها علاش هي هكذا علاش مايله، لان جات حدا الواد ووقع انجراف ديال التربه، وهذا هو السبب لا ريزون برينسيبال بور لاكيل il est incliné comme ça. Les derniers kilomètres du trek, les plus durs certainement. Au terme de 5 heures de marche, les randonneurs arrivent à El Kela. Le groupe s'accorde une dernière visite au grenier collectif du village. À El Kela, le grenier est le témoin d'une autre époque. Autrefois, on gardait ici toute la nourriture du village. Sans l'action d'une association pour le restaurer, le grenier serait aujourd'hui totalement à l'abandon. C'est la fin du trek, l'aboutissement d'une longue marche de 40 km. Et pour tout le monde, les dernières centaines de mètres sont les plus difficiles. Et avant de se séparer, le groupe immortalise un dernier souvenir.